Hai semua. Okey, pada video kali ini saya akan kongsi macam mana kita nak kita nak install MaxCut. Okey, MaxCut anda boleh download daripada maxcutsoftware.com. Okey, free version, tak perlu ada license untuk yang ini free version. Free version ada, kita boleh guna tanpa sebarang gangguan. Okey, kita akan install. Okay, cara untuk install MaxCut, okay, cuma right click and then run as admin. Okay, agree dan kita install. Okay, siap. Dan kita tutup. Okay, kita launch kita punya software MaxCut tu. Okay, untuk first time setup dia akan mengambil sedikit masa. Okay, sekarang kita akan untuk initial setting. Okay, untuk initial setting kita start dengan detail setup. Okay, detail setup, start. Okay, kita boleh letak kita punya language. Boleh pilih language. Okay, English. Next. Okay, MaxCut Community Edition adalah free. Okay, free untuk personal dan commercial. Okay, tidak perlu risau pasal software licensing. Okay, dan kita cuma pilih untuk kita punya work environment. So kita pilih manufacturer. Okay, click next. Okay, then your business just letak je. I will prefer not to say. Letak saja ini sudah boleh. Okay, then kita boleh ada dua version. Okay, dark dengan classic. Okay, ini terpulang. Okay, next. And then kita boleh pilih kita punya unit, sama ada kita nak guna inci, feet, kaki dan inci, ataupun inci saja, ataupun sentimeter, ataupun milimeter. Okay, kebiasaan furniture manufacturing biasanya kita akan guna milimeter. So guna milimeter, klik next. Okay, normal. Okay, optimization. Okay, optimization dia ada 3 jenis. Yang pertama adalah normal. Okay, normal kalau kita tengok direction, any direction can cut. Maksudnya dia boleh potong macam ni, tarik, potong macam ni, tarik. Okay, and then kita ada length. Okay, ini biasa kita akan guna ini untuk guna mesin panel saw. Okay, kalau kita guna mesin panel saw, kita mesti guna multi stage. Sebab kita mesti potong habis satu keping dahulu. Potong habis satu keping, baru kita akan potong untuk yang next step. Baru potong untuk next step. Okay, yang penting kita mesti guna multi stage. Okay, untuk panel saw biasa kita akan guna multi stage. Okay, dia ada dua, sama ada kita nak follow ini, kita potong pendek dahulu ataupun kita potong panjang dahulu. Mana-mana boleh. Okay, dan kita maximum. Okay, maximum turn, berapa turn kita boleh buat. Okay, kalau kita 3, 4, 5, 6, 7, tak salah berapa. Okay, ini kita letak dulu initial 5. Okay, net reoptimize. Okay, ini kita klik OK. Next. Okay, blade thickness. Okay, blade thickness paling penting. Okay, kalau untuk table saw ataupun
Lepas tu kita biasa kita letak 4mm. Okay, 4mm. Okay, next. Okay, and then group at bottom. Okay, group at bottom. Maximize. Okay, ini layout boleh pilih. Okay, next. Dan kita quality. Okay, quality slowest, maksudnya dia lagi lambat calculation lah. Okay, good, biasa kita letak good saja. Okay, next. Okay, and then kita letak panel. Okay, ini label untuk the panel dekat diagram, screen diagram. Kita nak letak letter ataupun number, panel name dan group. Okay, mana-mana boleh. So contohnya kita letak panel name. Okay, ini adalah untuk report. Okay, sama kita letak panel name. Okay, grooving. Okay, grooved. Okay, size, grooving, host. Okay, ini kalau kita guna panel saw, kita tak perlu grooving lah. Okay, panel saw dengan hole kita tak perlu grooving, kita hanya perlukan size. Okay, next. Okay, and then shape stream. Okay, ini biasanya kita akan buat first trimming lah. Contohnya dia akan buat trimming dahulu untuk dapatkan square sheet. Okay, kalau ada trimming kita boleh letak, kalau tak ada trimming biar kosong. Okay, next. Okay, text ini biar, ini costing kita tak ada relation. Okay, next. And then kita ada optimize. Okay, optimizer panel rotation. Rotate if no grain. Okay, ini rotate regardless of grain. Okay, mana-mana boleh rotate if no grain. Okay, nanti kita akan pergi lebih lanjut pada ini. Kita akan letak rotate if no grain first. Okay, then panel edging thickness, exclude edging thickness. Okay, include edging thickness. Okay, exclude edging thickness. Okay, ini kita akan pergi lebih lanjut. Exclude edging thickness. Okay, finish. Okay, siap. Okay, dia akan keluar macam ni, Maxcut Community Edition. Okay, tak perlu klik ini, jangan klik ini. Okay, ini dia akan beritahu kita, okay, Community Edition sudah install. Jadi ini sudah siap, hanya klik close saja. Okay, so kita akan pergi kepada setting yang pertama. Okay, untuk setting yang pertama adalah kita akan buat material. Kita buat stock material dahulu. Okay, untuk stock material kita pergi manage ataupun library. Kita manage library items. Okay, di sini ada kosong. Okay, library, kita klik edit. Okay, close. Lepas tu kita ada manage. Okay, sheet materials. Okay, di sini kita ada input items. Okay, ini nanti kita pertama sekali kita setting sheet materials. Okay, pergi manage sheet materials. Okay, sheet materials kita, ini adalah contoh material yang sedia ada dalam software ini. Jadi kita tak perlu semua ini. Contohnya kita ada MDF E1, contohnya MDF E2. Dan MDF ada dua jenis, sama ada MDF plain ataupun MDF veneer. Okay, kita akan buat satu-satu. Okay, contohnya kita akan tambah sheet baru, new sheet. Okay, nama penting. Okay, nama penting kita letak MDF E2. Okay, berapa kali berapa? 4 kali 8. Okay, 4 kali 8 plain. Plain maksudnya tak ada veneer lah. Okay, itu plain. So kemudian kita ada berapa thickness. Okay, berapa thickness? Contohnya kita paling common adalah 15mm. 15mm. Okay, jadi kita letak ini, copy sama, copy, paste. Okay, biar tiga-tiga sama. Okay, override ini biar kosong. Override blade thickness biar kosong. Okay, length kita letak
yang pertama adalah 2440 dan yang kedua adalah 1220. Okay, ini untuk sheet 4x8. Okay, thickness yang penting adalah thickness 15mm. Okay, selepas setting 15mm, kita boleh select image. Kalau kita nak letak wood grain lah. Kalau kita tak nak letak wood grain, biarkan kosong. Okay, ini ada satu function has grain. Grain follow length of sheet. Okay, ini kalau ada grain. Kalau ada grain kita klik. Tapi sekarang kita guna plain. Okay, plain maksudnya kita tak perlu klik lah. Okay, and then sheet trim setting. Okay, ini biar kosong. Okay, bahagian bawah kita scroll ke bawah. Okay, ini biar. Okay, ini hanya boleh guna jika kita guna business edition. Okay, sekarang kita community edition tidak boleh guna. Okay, material sub size. Okay, macam mana untuk kita guna sub size? Use only a flush sheet material. Use any number of available sub material to minimize wastage. Okay, boleh. Okay, ini kemudian nanti kalau kita sudah ada offcut, kita boleh letak dekat bahagian sini untuk offcut. Berapa quantity ada untuk setiap offcut. Okay, ini cost. Okay, ini cost kalau kita nak letak, kita boleh letak. Okay, contohnya dia kira per square meter. Okay, full sheet price. Okay, full sheet price contohnya kita letak RM26. Okay, ini contoh kalau nak letak letak harga lah. Okay, ini akan automatic dia kira. Okay, wastage percentage. Okay, selling in, kita jual full sheet. Okay, kita jual dalam full sheet. Okay, then kita turun. Okay, ini biar kosong. Okay, report text biar kosong. Okay, ini saja. Yang penting yang atas ini. Okay, yang bawah ini tidak penting. Okay, then okay, MDF itu okay, 15mm. Okay, save. Okay, kita ada sini MDF itu plain 15mm. Okay, katakan kita nak buat setting material sama, cuma untuk ada veneer. So kita duplicate. Okay, klik ini dan kita klik duplicate. Okay, dia akan buat in bracket. In bracket 1 maksudnya duplicate lah. So kita cuma edit saja. Klik ini dan edit. Okay, kita tukar sini. Kita tukar belakang, buang dan tukar plain kepada veneer. Okay, contoh kalau ada oak veneer, just oak, letak oak. Kalau ada walnut, letak walnut. Okay, ini contoh. Okay, so copy semua dan paste. Okay, sama ini sama, cuma ada has grain. Okay, ini saja on. Klik save. Okay, siap. Okay, and then kita pergi kepada okay, kita katakan ada lagi satu 18mm plain. So duplicate. Okay, edit. mm. Okay, copy. Paste. Okay, save. Okay, ini sama. Okay, 18mm. Duplicate. Edit. mm. Okay, 4x8. Okay, save. Okay, copy. Paste. Save. Okay, itu saja untuk video kali ini. Okay, katakan ini saya nak buang sebab saya tidak perlu dalam saya punya library. Buang. Okay, buang. Okay, ini aja yang kita perlukan. Okay, untuk thickness, lupa tukar thickness. Okay, edit. Thickness 18mm. Okay, thickness 18mm. Okay, 18, 15. Okay, close. Okay, ini bahagian pertama
kita buat library. Bahagian kedua adalah untuk kita masukkan job listing. Okay, job listing kita boleh masuk contohnya untuk kita buat running job. Okay, running job katakan XXX001. Okay, contoh katakan okay, boleh job reference contohnya PO number 0001. Okay, ini contoh kita ada customer ataupun kita ada mix. Kalau ada mix, kita letak mix lah. Okay, ini kita klik ini, select customer, add, remove custom customer. Kita boleh add. Okay, contohnya kita mix customer. Sebab satu job tu kita ada banyak listing, so kita buat mix customer, close. So okay, klik ini customer, mix customer, klik OK. So dia letak mix customer. Okay, ini biar ini tidak jadi masalah. Okay, then kita ada input items. Okay, input items ini adalah size, kita perlu letak size yang hendak dipotong. Okay, contohnya kita add. Okay, kita letak panel. Okay, panel. Okay, ini masukkan data entry yang pertama adalah panel size yang kita nak potong. Contohnya saya ada satu size 430 contohnya draw face. Saya letak draw face. Okay, length 450 mm. Okay, ketinggian 260 mm. Okay, quantity contohnya total untuk satu job tu contohnya 500 pieces. Okay, panel material contohnya saya ada perlukan veneer. So saya perlukan veneer. Okay, saya drop down sini. Okay, drop down saya pilih oak 15 mm ataupun oak 18. Okay, contohnya oak 18. Okay, dia akan keluar. Okay, matte sheet. Okay, 18 mm. Ini bermaksud grain mesti ikut sini. Okay, dan kita ada show edging, show grooving, ini biar. Okay, show edging off. Show edging kita tak nak. Okay, so sini kita tukar advance. Okay, rotate if no grain. Okay, ini rotate regardless of grain. Okay, ini kita rotate if no grain. Maksudnya kalau benda tu ada veneer, dia tak akan rotate. Kalau ada tak ada veneer, baru dia akan rotate. Okay, so save 500 pieces. Okay, save. So siap yang pertama. Dan kita letak panel yang kedua, contohnya draw side. Draw side left right kita boleh gabungkan, jadikan satu set. Okay, cuma kita tukar size 350 mm, depth dan height kita mungkin buat 130 mm. Okay, dan quantity mesti double dengan inilah 1000 pieces. Okay, oak 18 mm. Okay, kita tukar kepada oak 15 mm. Okay, contohnya ini. Okay, klik save. Okay, yang ini kita guna plain. Okay, contohnya ini saya nak guna plain 15 mm. Maksudnya dia keluar tanda ini no grain. Maksudnya dia akan boleh pusing ikut, kita boleh maximize panel. Okay, contohnya saya ada lagi satu panel 15 mm plain. Saya masukkan sini sebagai contoh draw support. Okay, draw support contohnya 336. Okay, lebar 40 mm. Okay, quantity sama quantity dengan draw face 500. Okay, MDF itu plain 15 mm, dia boleh rotate regardless. Okay, save. Dan saya ada drawback. Okay, drawback. Okay, so saya ada panjang drawback, contohnya ini 450 mm, saya tolak 50 mm, 400 mm. Okay, tinggi sama dengan ini 130 mm. Okay, quantity 500. And then
plane 15mm. Okay, save. Dan kita ada lagi satu panel. Okay, contohnya saya nak gabungkan dengan 18mm tadi. Saya akan buat contohnya partition. Okay, partition. Okay, partition contohnya saya mau 380 kali 510. Okay, ini tinggi. Okay, maksudnya ini work grain. Okay, work grain saya tukar kepada MDF 18mm. Okay, ini ada dia punya direction dia. 380 mesti work grain, 510 lawan work grain. Okay, quantity 500 pieces. Okay, siap. Okay, save. So siap untuk listing kita punya panel untuk yang kita potong. Baru kita pergi optimize. Klik optimize. Okay, dia biarkan dia running. Okay, baru dia akan tunjuk kita macam mana dia boleh potong. Okay, di sini satu panel 2440 1220, maksudnya 4 kali 8. Okay, 4 kali 8 boleh potong draw face macam ni sebanyak 25 pieces. Okay, 25 pieces. Okay, ini total quantity of sheet. Maksudnya semua sekali ada 96 keping papan, termasuk dengan 15mm dan 15mm dan 18mm. Okay, then kita pergi next. Okay, nampak? Okay, ini 41 keping papan untuk potong macam ini. Next. Ini kita ada satu piece saja untuk potong macam ni. Next. Okay, ini untuk drawback. Okay, dia boleh susun macam ni, dapat 9 keping papan. Okay, ini boleh optimize. Okay, maksud optimize dia boleh susun ikut macam ni, nampak? Okay, first kali dia akan buat first cutting yang ini 1 2. Okay, then second cutting dia akan buat yang ini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16. Lepas tu baru dia akan cutting yang ini pula. Okay, sampai habis. Ini dia punya directional dia untuk final cutting. So kita next. Okay, ini sama. Selepas dia optimize dapat 15 keping papan. Next. Okay, ini sudah last. Dan kita pergi kepada report. Okay, report dia ada banyak jenis report. Single report print, batch report print. Okay, dan kita pergi layout setting. Okay, ini tak ada masalah. Okay, kita pergi summary. Okay, kita pergi report. Okay, klik report. Okay, report dia akan minta kita pilih report untuk kita print. Okay, report dia ada banyak jenis, bla 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 bla. Okay, yang paling orang biasa guna adalah job layout. Okay, kita akan tengok dulu job layout. Okay, klik print. Okay, job layout dia akan keluar paper sheet macam ini. Okay, so dia akan keluar paper sheet dalam bentuk PDF. Okay, klik yes. Okay, MDF dia atas ni dia akan bagi tahu material terlebih dahulu. Okay, sheet size. Okay, cutting list. Okay, berapa cutting list dekat sini? Satu je cutting list sebanyak 20 quantity. 20 pieces per satu MDF. Okay, 20 pieces per satu keping MDF. Okay, kita tengok. Okay, ini total MDF yang kita akan guna, 25 keping pieces MDF. Okay, dan kita ada sheet nombor 2, job layout. Okay, 41 keping MDF. Okay, and then ini. Okay,
Okay, terus okey lah. Okay, dah siap. Save. Okay, kita macam mana kita nak tahu dia save dekat mana? Okay, biasanya dia akan save dekat my document. Okay, setting. General setting. Okay, kita save dahulu. Okay, save kita punya job. Okay, file, save. Okay, save kita job dekat dokumen. So ini katakan ini testing kat MDF. Okay, testing kat MDF, save. Okay, selepas save baru kita pergi report. Okay, job layout tu kita tengok job layout tu. Okay, job layout tu akan lebih kurang sama. Okay, dah kita klik save. Dokumen. Ini job layout. Okay, kita cari job layout di PC. Kita cari job layout.
Okay, sini cari. Okay, this PC. Okay, job layout. Ataupun kita boleh save PDF tadi, file, save as, kita pergi ke dokumen, job layout. Okay, kita pergi this PC, kita letak data. Okay, job layout. Okay, cutting, max cut. Max cut. Okay, save. Okay, sini kita cari tadi job layout. Okay, dia punya tempat save dia ada di sini. Okay, under app data, local, temperature. Okay, Microsoft. App data, local, temp, Microsoft. Okay, kita pergi folder tadi. Okay, kita pergi this PC. Okay, C. Okay, kita pergi app data, users. Okay, komputer punya user. Okay, real. And then kita pergi app data. Okay, kalau app data hidden, okay, anda boleh pergi sini view. Okay, on kan ini hidden items, bagi on, dan baru kita boleh dapat app data. Dan kita boleh pergi local. Okay, kita pergi max cut. Okay, local temp, temporary, local, temporary. Okay, max cut software, reports. Okay, dia dekat sini. Okay, katakan kita nak copy directory. Anda boleh pergi sini, klik dan copy. Okay, copy directory ini. Dan anda pergi kepada dekat desktop. Okay, anda masuk desktop, anda right click, new, shortcut. Okay, terus paste dekat directory dekat sini, klik next. Okay, kita boleh letak max cut report. Okay, finish. So once you dah ada, you pergi sini dan you boleh rename lah. Okay, you boleh rename. Contohnya ini saya delete, tutup dulu. Okay, ini boleh rename. Okay, rename. Okay, rename. Okay, rename. So macam biasa boleh guna balik. And then boleh print. Okay. No. Okay. Okay, itu saja untuk video pada kali ini. Saya harap video ini dapat membantu anda untuk cara menggunakan max cut optimization. Okay, terima kasih.